ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସାମାଜିକ ଜୀବନ କେମିତି ରହିବା ଦରକାର ପବ୍ଲିକ ଲାଇଫ ଅଫ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପବ୍ଲିକ ଲାଇଫ ପବ୍ଲିକ ରେ କେମିତି ରହିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁରେ କେମିତି ରହିବାର ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଚର୍ଚ୍ଚରେ କେମିତି ରହିବାର ଅଛି ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସମାଜରେ କେମିତି ରହିବାର ଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଆଜି ଆମେ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସାମାଜିକ ଜୀବନ କେମିତି ରହିବା ଆମେ ଆଜି 13 ଅଧ୍ୟାୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟାକୁ ପ୍ରଥମ 7 ପଦ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ 7 ପଦ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଥମ 7 ପଦରେ ଦେଖିବେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ତାପରେ 8 ରୁ 10 ପଦ ଆମର ସହନାଗରିକ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ରହୁଛୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ତାପରେ 11 ରୁ 14 ଆମେ ଦେଖିବା 11 ରୁ 14 ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ସହନାଗରିକ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ କାଟିପାରିବା ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ଆମେ କେମିତି କାଟିପାରିବା ସେଇଟା ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ଆମର ପ୍ରଥମ 7 ପଦ ପଢିବେ ରୋମିଓ 13 ପର୍ବ ପ୍ରଥମ 7 ପଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ଶାସନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବଶୀଭୂତ ହେଉ କାରଣ ଅଧିକାର କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ ଆଉ ଯେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ଅତଏବ ଯେ ଅଧିକାର ପ୍ରତିରୋଧ କରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଧାନର ପ୍ରତିରୋଧ କରେ ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଉପରେ ଦଣ୍ଡ ଘଟାଇବେ କାରଣ ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନେ ସଦାଚାରୀ ପ୍ରତି ଭୟଜନକ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅସଦାଚାରୀ ପ୍ରତି ଭୟଜନକ ତୁମ୍ଭେ କି ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ଶାସନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିର୍ଭୟ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର ତେବେ ସଦାଚାର କର ତାହା ହେଲେ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବ କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବକ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅସଦାଚାର କର ତାହା ହେଲେ ଭୀତ ହୁଅ ତେଣୁ ସେ ନିରର୍ଥକ ଖଡ୍ଗ ଧାରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବକ ସ୍ୱରୂପେ ଅସଦାଚାରୀ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦଣ୍ଡଦାତା ଅଟନ୍ତି ଅତଏବ କେବଳ କ୍ରୋଧର ଭୟରେ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ବିବେକ ହେତୁ ମଧ୍ୟ ବଶୀଭୂତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେଣୁ ଏହି କାରଣରୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ରାଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଅ କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବକ ସ୍ୱରୂପେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ରହନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରାପ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ତାହା ଦିଅ ଯାହାଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ଦେବାକୁ ହୁଏ ତାହାଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ଦିଅ ଯାହାଙ୍କୁ ସୁଲକ ଦେବାକୁ ହୁଏ ତାହାଙ୍କୁ ସୁଲକ ଦିଅ ଯାହାଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାକୁ ହୁଏ ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ କର ଯାହାଙ୍କୁ ସମାଦାର କରିବାକୁ ହୁଏ ତାହାଙ୍କୁ ସମାଦାର କର ବାସ୍ ଏଟା ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ ଆମେ ଯୋଉ ବିଷୟଟା ଦେଖୁଛୁ ଏମିତିକାଟା ଆପଣ କୋଉଠି ବି ପାଇବେନି ବାଇବଲ ଭଳିଆ ପୁସ୍ତକ କୋଉଠି ଅଛି ମାନେ ଆମେ ଆମର ସରକାର ପ୍ରତି ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ କେମିତି ରହିବା ଦରକାର ଆମେ ଦେଖୁ ସରକାର ପ୍ରତି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ କଣ ମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବାଇବଲ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଲୁକ 2 ପର୍ବରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଜନଗଣନା ହେବ ବୋଲି ଶୁଣାଗଲା ଯୋସେଫ ଆଉ ମରିୟମ ସେମାନେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 90 ମାଇଲରୁ ଅଧିକ ବାଟ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ପର୍ବତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଗଧର ପିଠିରେ ବସିକି ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାକୁ ନେବା এটা ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ କିନ୍ତୁ ବଶୀଭୂତ ହେବା କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାଜରିତର ବେଥଲେହେମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେଇଟା ଭାବବାଦୀ କହିଥିଲେ
ମିଖା ତାର 5 ପର୍ବ 2 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବେଥଲେହେମରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେ ବେଥଲେହେମରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ସେମାନେ କଣ ନା ଜନିତରୁ ବେଥଲେହେମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବହ ହେବା ପାଇଁ। ଅବି ଆମର ଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନ ଥିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେଇଛୁ, ସମସ୍ତେ ଦେଇଛୁ, କାହିଁକି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ସେଇଠି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ଶାସନକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ବଶୀଭୂତରୁ। ଅଧିକାର କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏବେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ଦେଶରେ ଯୋଉ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପସନ୍ଦର ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ଅନେକକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହୁଁ, ଆମର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରିଛନ୍ତି? ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନୁ, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ, ଏଟା ରାଜନୀତିରେ ହୁଏ। ଆମେ କିଛି ଲୋକ ଭଲ ପାଉ, ଆମେ ଭଲ ପାଉ ବା ନ ପାଉ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ କଣ ଅଛନ୍ତି? ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଅଧିକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଯେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିଯୁକ୍ତ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିଯୁକ୍ତ। ଅତଏବ ଯେ ଅଧିକାର ପ୍ରତିରୋଧ କରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଧାନର ପ୍ରତିରୋଧ କରେ। ପୁଣି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଉପରେ ଦଣ୍ଡ ଘଟାଇବେ। ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କର ଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କର ଦେବା କଥା ନା ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଦେବାର ଅଛି, ଟେକ୍ସ ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। କାରଣ ଶାସନକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ପଛରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିଛି। ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ 2 ପଦ ପଢିଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧିକାର। ଆପଣ ପଢିବେ ହିତୋପଦେଶ 21 ପର୍ବ ତାର ପ୍ରଥମ ପଦ। ହିତୋପଦେଶ 21 ତାର 1। ରାଜାର ଅନ୍ତଃକରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଜଳ ପ୍ରଣାଳୀ ତୁଲ୍ୟ ଥାଏ, ସେ ଯେଉଁ ଆଡେ ଇଚ୍ଛା ସିଆଡେ ତାହା ଫେରାନ୍ତି। କଣ ଲେଖା ଯାଇଛି? ରାଜାର ଅନ୍ତଃକରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଜଳ ପ୍ରଣାଳୀ ତୁଲ୍ୟ, ସେ ଯେଉଁଆଡେ ଇଚ୍ଛା ସିଆଡେ ତାହା ଫେରନ୍ତି। କେତେ ବଡ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ରାଜା ହେଲେ କଣ ହେଲା? ଅନ୍ତଃକରଣ ତାଙ୍କର। ତ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ କେମିତି ରହିବା ଦରକାର। ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଡରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଠିକରେ ଅଛୁ କାହିଁକି ଡରିବାର ଅଛି? 3-4 ପଦ ଲେଖା ଯାଉଛି, କାରଣ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନେ ସଦାଚାର ପ୍ରତି ଭୟଜନକ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅସଦାଚାର ପ୍ରତି ଭୟଜନକ। ଏବେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲୋକ କାହିଁକି ଡରିବାର ଅଛି? ଆମ ସାହିରେ ପୋଲିସ ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ଗଳିରେ ପୋଲିସ ଆସନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଡରିବାର। ଯୋଉ ଲୋକ ଭୁଲ କାମ କରୁଛି ସେ ଲୋକ ଡରିବ, ସମସ୍ତେ ଡରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଆମର ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ନୁହେଁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ଯାଉଛି, ଯଦି ଆମେ ସଠିକ ଭାବରେ ଅଛୁ ଆମକୁ ଡରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାର 5 ପଦରୁ 7 ପଦ ଦେଖିଲେ ମାନେ ସାଧାରଣ ଲାଭ ପାଇଁ ଆମେ ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା। ଅନେକ ଲୋକ କଣ କରନ୍ତି, ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ ବେଶୀ ଆସୁଛି, କଣ କରିବେ? ସେଇ 200-300 ଟଙ୍କା କମେଇବା ପାଇଁ ସେ ମିଟରରେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଗ ତ ଏବେ ହଉଛି ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆଗ କେତେ ନାଟ ଲୋକକୁ ଡାକୁଥିଲେ, ବାବୁ ଆମର ମିଟର ଟିକେ ସ୍ପିଡ ଚାଲୁଛି ତାକୁ ଟିକେ କମ କରିଦିଅ। ମିଟର ଉପରେ ପୁଣି କଣ ରଖିଲେ ବୋଲେ ମିଟର ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିବ। କେତେ ଷ୍ଟୋରି ଆମର ଥିଲା ନାଇଁ? ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିକି ଆରାଧନା କରୁଥିଲୁ, 10 ମାସ ବି ଦଉଥିଲୁ, ଇଆଡେ ମିଟରକୁ ଗଡବଡ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲୁ। ଯୋଉମାନେ ଦୋକାନ କରିଥିବେ ସେ ନୀତିକୁ ଗଡବଡ କରିଥିବେ, ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି କମାଇ ଦେଇଥିବେ। ଥରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ଯାଇଛି, ପୁରା ଘନିଷ୍ଠ ଲୋକଟା,
तुलिकी देला मते कथबार्ता से पूरा मते देकी कम दे दी आनली सामान मु जानिली ये कम देला बोली घरे कही नहीं माँ माँ मान को हाथ एका निकती देखिए माँ मान करो हाथ एका निकती माँ एमती कले आ कले कम भया लगुची मु कही नहीं सी तो देला तापरे से पिला ता पुअर झाड़ा बांधी गला झाड़ा बांधी गला से पूरा छानिया छानिया मेडिकल गला आसिला तापरे मु जा गली पुनी थरे कोन ला मेडिकल जाइतिलो नाही पिलारो ये झाड़ा बांधी गला तो कोन खाइतला के जाने मु कहली काली केते देइतिलो काली नाही समान तो देली कोन समान देलो मु देखि नाही एमिति जदि लोक को ठकिबो एबे जयपुर मेडिकल जाइछ तापरे विशाखापट्टनम जीवो ସେତେବେଳେ କଲେଜ ପଢୁଥାଏ ପ୍ରଚାରକ ବି ହେଇନଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋର ପାର୍ଟିର ସେତେବେଳେ ସେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ଜୟପୁର ମେଡିକାଲ ଯାଇଛ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ ଯିବ ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣି ବୁଝିଲା ନାହିଁ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ବୋଲି ଏଥର ତାର ପୁଅ ଯାଇନାହିଁ ସିଏ ଯାଇଥିଲା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ आमे जहाँ भी गड़बड़ करिबा कारण बाइबल कहछि अयथार्थ नीति सदा प्रभु गुणार जोग्य तबे कोन करबा छी जहाँ को जहाँ देबा କଥା आजिकल लोक से चोरा पानी आनिबे का को कहबे नै लुचाई कि आनि देइबे घरे पानी जल्दी चलीथिबो सरकार हम पाई पानी रो व्यवस्था करिसंती हमर दायित्व कोन जहाँ निरूपित अछि 100 टका 100 टका कि जहाँ मध्य ताको हम देबा कहवा चाहे आपण जे आमे जत्नवान हवा कौन पाई आईन को मानिबा पाई कौन लिखा जाइछि तुम राजस्व मध्य देइथाओ कारण सेमाने ईश्वरक सेवक स्वरूप ए कार्य रे प्रभुत रहंती जहार जहा प्राप्त ताहाको ताहा दियो जाको राजस्व देबा को राजस्व दियो टैक्स दियो तुम एटा हमर दायित्व हमर कर्तव्य तो प्रथम भाबी देखंतु पृथ्वी आउ को बही नहीं आमर देश रे अनेक धर्म ग्रंथ अच्छी कोठी एते प्रांजल भाव शिक्षा दिया जाए नहीं बाइबल रे जति शिक्षा दिया स्वामी स्त्री केमिति रहिबार छी बाइबल रे लिखा है बापा मारो केमिति जत्न ले ताको शास्त्र नहीं जे माने स्त्री को छाड़ी दैछथि से तो से पूजा करो आमठी नहीं स्त्री को छाड़िबो नहीं मोले भी से तमरा मृत्यु छड़ा तुमको किसी अलग कर भावी देखो केमी चाड़पत्र ना गुणवती स्त्री अपना स्वामी मुकुट स्वरूप भावी देखो स्त्री माने मुकुट से माने कौन करती जुआर स्त्री को हारी दियो जुआ खेल स्त्री को हारी दियो अरे भावी देखो मोर कहबार उद्देश्य कौन एमिति शास्त्र आपण दुनिया रे कोठी पाइबे ने आज हम देखछु क्रिश्चियन रो सामाजिक जीवन रे प्रथम दायित्व तार सरकार प्रति शासनकर्ता प्रति केमिति रहिबार अछि बाइबल एटा सिखा हम चर्च भीतर केमिति अछि बड़ कथा नै समाज रे केमिति अछि हमर सामाजिक जीवन केमिति सरकार रो प्रति हम घरे हमें म्युनिसिपालिटी पानी का नहीं छु मु जाए एका थर गोटे वर्षर बांधिकी पळे आसे कारण प्रति मास जीवा कष्ट कर एका थर को जाए बांधिकी पळे आसे काम सरी लोक मान मते कहंती नु तो नाहंती मागिबा पे आसु नाहंती काई की जाउचो नहीं नहीं सेटा काई की नहीं अलगा विषय हमर कर्तव्य प्रथम काम से हमें करिबार एबे हमरो स्वच्छ भारत अभियान रे जे माने हमरो सफाई कर्मचारी माने आसंती से प्रति मास से माने नियम मुझे वर्षकर दे दिए तार प्रति मास हम रहि बिन तो वर्षक पाई केते हमर कर्तव्य से छोट छोट विषय मु बड़ विषय कहू खजड़ा देबार अछि
ତ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ପ୍ରତି ଆମେ କେମିତି ରହିବା। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 8 ପଦ ବି ପଢିବେ, ରୋମିଓ 13 ପଢିବ 8 ପଦ। ହଁ 8 ପଦ। ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ବିନା ଆଉ କାହିଁରେ କାହାରିଠାରେ ଋଣୀ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେ ପରକୁ ପ୍ରେମ କରେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଫଳ କରିଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଆମର ସହନାଗରିକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସଠିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଦରକାର। ସଠିକ ସମ୍ପର୍କ, ଆମର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଭୁ ସହିତ ବଢିଆ ଅଛି ବୋଲି କହୁ, ପଡୋଶୀ ସହିତ ଝଗଡା ହଉ, ପଡୋଶୀ ସହିତ ସାଙ୍ଗରେ ରହିପାରୁନୁ, ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡୁଛୁ। ଏଟା ଆଜ୍ଞା ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ଶୈତାନ ଅଛି, ଏ ଶୈତାନ ସହିତ ସବୁବେଳେ ମୋର ଝଗଡା। ସେ ଶୈତାନ ମାନେ 2 ଜଣ ମିଶିବେ, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯିବେ, ଆରାଧନା କରିବେ, ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ସହିତ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ବି ଥାନ୍ତି, ଆମର ପଡୋଶୀ, ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ବି ଥାନ୍ତି, ନିଜ ଘର ଲୋକ ବି ଥାନ୍ତି, ଆମେ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ, ଆମର ସହନାଗରିକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସଠିକ ଲେଖାର ଅଛି, ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ବିନା ଆଉ କାହାରି ଠାରୁ ଋଣୀ ହୁଅନି। ଆମେ ବାକି ବିଷୟରେ ଋଣୀ ହେଇଯାଉଛୁ, ପ୍ରେମରେ ଉଣା ପଡି ଯାଉଛୁ। ବାକି ସବୁ ବିଷୟ ଋଣୀ, ଟିକେ ଦେଇଥାଅ 1000 ଟଙ୍କା, ଦେଇଥାଅ 500 ଟଙ୍କା, ଦେଇଥାଅ ଅମୁକ, ଦେଇଥାଅ ଢମକ, ଆଉ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଚିକିଣିଆ ଚିକିଣିଆ କଥା କହି ପଇସା ନିଅନ୍ତି। କୋଉଠୁ ଶିଖିଛନ୍ତି କେଜାଣି ଲୋକମାନେ, ପୁରା ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ଦେଇ ଆସିକି ପର ଆଦାୟ କରି ଗଲା ଭଳିଆ ପଳେଇବେ, ତାପରେ ଆଉ ତ ମିଳିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ, ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, ଆସିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଜିଠାରୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଛଡା ଆଉ କୋଉ ବିଷୟ ଋଣୀ ହେବାନି। ଯଦି କିଛି ଋଣୀ ହେଇଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଯେ ଋଣ କରି ଫେରାଇ ମାନେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ। ବାଇବେଲ ସେଟା କୁହେ, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବେ, ଯେ ଋଣ କରି ଫେରାଇବ, ଘୁରାଉଥିବ ସେ, ହଁ ଦେବା, କୁଆଡେ ପଳଉଛୁ, ଏଟା ଆଗରୁ କହିଲ ନାହିଁ, ମୁଁ କୁଆଡେ ପଳେଇବି ନାହିଁ, ହେଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ବି ଦେବି ବୋଲି କହିଲେ କି ତୁମକୁ ଦବ? ସେ ଡେଟ୍ କହିବ, ମୁଁ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଦେବି, ବୁଧବାର ଦିନ ଦେବି, କେତେବେଳେ ଆଣିକିରି କାଲିକି ଦେବି, କେତେବେଳେ, ଏତେବେଳେ। ଏଟା ଯୋଉମାନେ ମତେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି, ହେଲା। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରେମ ଛଡା ଆଉ କାହିଁରେ ବି କାହା ପାଖରେ ଋଣୀ ହେବେନି, କାହା ପାଖରେ ଋଣୀ ହେବେନି। ଆଜିକାଲି ଆମର ଦେଖିବେ ଗୁଡିଏ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଦୁଃଖକୁ ହାରିକି ଆଦାୟ କରିଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ, ସହନାଗରିକ ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ସଜାଡ଼ିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ପଇସା ଦିଆ ନିଆ ହୁଏ ସମ୍ପର୍କ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନା ନାହିଁ? ହୁଏ। ଆପଣ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ନଷ୍ଟ କରିବା ଅଛି, ଥରେ କାହାଠୁ ପଇସା ନିଅନ୍ତୁ, ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସାର ସମ୍ପର୍କ ଆସିନାହିଁ, ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଥିବ। ତେଣୁ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଆଗ ଋଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ କୋଉ ବିଷୟ ଋଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜି ମୁଁ ଖାଲି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନିଜର ଆୟରେ ଚଳିବାକୁ ଶିଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାହା ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେତିକିରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଶିଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଯାହା ଦରକାର କିଣନ୍ତୁ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କିଣନ୍ତୁ। କଣ କରିବେ, ଯାହା ଦରକାର ତାହା କିଣିବେ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତ, ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ଇଚ୍ଛାରେ କେତେ ସାମାନ କିଣିଛନ୍ତି, ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ମଝିରେ ଆମର ଗୋଟେ ଭାଇକୁ ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ମିସ୍ ଦେଖିଲେ, ସେ ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ପଢାଉଥିଲେ, ଏବେ ସେ ମ୍ୟାରେଜ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମିସ୍ କୁ ଦେଖି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ମିସ୍ ଟା ନେଇକି ଆମର ହାତ କଟା ମିସ୍ ବୋଲି, ମିସ୍ ର ନାଁ କଣ, ହାତ କଟା ମିସ୍। ହାତ କଟା ମିସ୍ ମାନେ କଣ, ସେ ମ୍ୟାଡମ ଯେବେ ବି କିଛି ପିନ୍ଧନ୍ତି ହାତ କଟାଟା ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଏବେ ସେ ବୁଢୀ ହେଇଗଲେ, ତାର ନାଁ କଣ, ହାତ କଟା ମିସ୍। ତା ନାଁ କଣ, ନାଇଁ ନା ତ ଆମେ ଜାଣିନ, ଆମେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ହାତ କଟା ମିସ୍ ବୋଲି ନାଁ ଦେଇ, ପିଲାମାନେ ବିଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ନାଁ ଦେଇ।
ଆପଣ ଅନେକ ବିଷୟ କିଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ କଣ କିଣିବେ? ଯାହା ଦରକାର ସେଇଟା କିଣିବେ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତେବେ ଆପଣ ଋଣୀ ହେବେନି। ମାର୍କେଟରେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିଲା ତ ନେଇ ଆସିଲୁ, ଇଚ୍ଛା ଲାଗିଲା ଇଚ୍ଛା ତ କିଣିବେ, ଆପଣ ପଇସା ସବୁ ଯିବ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ବିଷୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ପଲିସି, କଣ? ଏବେ ନିଅ ପରେ ଦିଅ। କଣ? ଏବେ ନିଅ ପରେ ଦିଅ। ଆପଣ ଏ ସ୍କିମ ରୁ ସାବଧାନ ଥାନ୍ତି। ହଁ ମ ନିଅ, ପରେ ତ ଦବ। ଯଦି ଆପଣ ଋଣୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ପଲିସିକୁ ଭଲକୁ ଶୁଣିଥାନ୍ତି। କଣ? ଏବେ ନିଅ ପରେ ଦିଅ। ସେମିତି ଲୋକ ଗୁଡିଏ ବିଷୟ ନେଇ ଆସନ୍ତି ଘର ଭିତରେ। ହଁ ପରା ଦଉଥିଲେ, ଫ୍ରିଜ ଟା ଦଉଥିଲେ ତ, ଏବେ ନିଅ ପରେ ଦେବ ବୋଲି କହିଲେ। ଏ ମୋବାଇଲ ଟା ଏମିତି ଆଣିଛି, ପରେ ଦିଅ। ସେ ଦୋକାନରୁ ମଟନ ଆମେ ଉଧାର ଆଣୁ ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଧାର ଆଣି ଖାଇବେ, ପରେ ଫେରେଇବେ ନା ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ତ ଗଳିରେ ଶାଢୀ ବିକାଳି ମାନେ ଆସିବେ, बहन जी लीजिए ना, लीजिए बाद में आप देंगे, बाद में देंगे बोले 4टा साड़ी नहीं जाती। साइड दुकान जलखिया दुकान धार आणुवे। हाँ मो नियंतु, से लोक बिक्री होनथिबो। आपण बड़ा किनबा जाइथिबे, ताइरे पकोड़ी दबो, गाड़ी दबो, सब दबो। ए नहीं मिठा भी ठीक नियो, एटा नियो परा, काहे के से फ्री न दबो नहीं। एबे नियो परे दियो। आपण देखिबे से माछ बाली गुडा आसीबे आपण साइड रे, एलो पैसा नाइलो, पैसा कौन मागुची नानी, तो पैसा मागु नहीं लो, तो ने ना चुंगड़ी टिके ने, माछ टिके रहिनो, भाकुर टिके नोनो, एटा टिके नोनो, सेटा टिके नोनो, से कारण तार बिक्री करबा अछि। आपण होमो फ्री रे तो दोजो, फ्री जने मानथिबे, फ्री रे दोछि की, पर एलो नानी खाइबा को जानिलु, पैसा देबा को जानिलु, दे लो दे, बसिबो तापर गणिबे। तेणु आपण एबे नियो परे दियो स्कीम रु आपण दूर, एरा भौणी माने बोल को जानिता। आपण को आय और व्ययर हिसाब रखन। जदि आपण ऋणी हेबा पई चाहू नांती, मु आपण को कहूछी कोन करिवे, आपण को आय व्यय, आपण को आय केते, व्यय केते, एटा देखिबे। भौणी माने प्रत्येक दया कर मोर कथा सुनंती। भौणी माने अनेक जगह देखिबे सब किछि काम करंती, मत ऋण सेना का नहीं था। आजिकल जो ग्रुप ऋण गुडा आसीची, काम करबा लोक स्वामी, ऋण नौଛନ୍ତି श्रीमती। तो समस्या से आपण कोन करिवे, आपण को भौणी माने आय व्यय, आय केते व्यय केते हिसाब रखन। आउ गोटे कथा रखिबे, आपण को समस्त आय रे प्रभु को समादर करिवे। आय रे कोन करिवे, प्रभु को समादर करिवे। एटा प्रथम विषय। और द्वितीय विषय, कौन सी विषय रे आपण बाध्य बाधकतार शिकार होतु। आपण कोन करंतु नै, बाध्यतार शिकार होतु नै। अनेक लोग कोन करंते, आपण को बाध्य करंती। आपण बाध्यतार शिकार होतु नै, आपण परिवा को बाध्य, एटा बाध्य। आपण दान दियंतु, किंतु बाध्य वर्षी बोली ना करिवे टिके। प्रेरित 20 पढ़बो, तार 33 रु 35, प्रेरित 20 33 रु 35। ମୁଁ କାହାରି ରୂପା କି ସୁନା କି ବସ୍ତ୍ର ଲୋଭ କରିନଥିଲି। ଏହି ହାତ ଦୁଇଟି ଯେ ମୋର ଓ ମୋ ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କର ଅଭାବ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ସେବା କରି ଆସୁଅଛି, ଏହା ତୁମ୍ଭେମାନେ ନିଜେ ଜାଣ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଦୁର୍ବଳମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ପୁଣି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଦାନ କରିବା ଅଧିକ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ଏହି ଯେଉଁ କଥା କହିଅଛନ୍ତି, ତାହା ସ୍ମରଣ କରିବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯେ ଉଚିତ। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖାଇଅଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବାଇବଲର ଶିକ୍ଷା। ମୁଁ କାହାରି ସୁନା କି ରୂପା କି ବସ୍ତ୍ର ଲୋଭ କରିନଥିଲି, ମୋର ଏଇ ଦୁଇଟି ହସ୍ତରେ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କଲି, ଆଉ କଣ କଲି, ମୁଁ ଚଳିଲି। ମୋର ଅଭାବ ପୂରଣ ପାଇଁ ଏ ହାତ ଦୁଇଟା ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆଉ କଣ ଲେଖା ଅଛି, ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିଶ୍ରମ କରି ଦୁର୍ବଳ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ପୁଣି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଦାନ କରିବା ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦାନ ଦେବା ସମୟରେ କୌଣସି ଚାପର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚାପ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବେ, ଯଦି ଦବ ନାହିଁ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ,
जदि दब ना छुआर एडमिशन केमती हम जदि देबे ना आमर करेन्ट काटी देबे आम माँ तो गरम रे रही पारिबे नहीं आपण कोन टेंडर नहीं छथि ताको सहायता करबा नहीं प्रभुकर दास मान को मध्य आपण आपणकर इच्छा रे सहायता करिवे चापरे नहीं चापरे नहीं बेले बेले केजल आसी कभी वाक्य देवा बदल रे आम घरे आसी के ताको दुख गुहार पूरा दुख रो तालिका देबे मोर डायबिटीज अच्छी औषध सरीगले कहीं कहीं गुण गाँव तेणु आपण कौन विषय चर्च रे मध्य आपण को चापर बशवर्ती हे नहीं आप स्वतंत्र मन रे आपण करेंगे प्रेम छड़ा ऋणी हेबार चांस एका आ विशेष करी आपण कौन करंतु ताहा करंतु नहीं जहाँ आपण करिबा पई इच्छा करूना बाध्य होइकी करंतु आपण ताहा करंतु नहीं जा अन्य माने आपण को प्रति करंतु बोले आपण चाहते आपण से करंतु प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु यह बुझिबा पई आमे पढिबा एबे एकातर को पढि नबा पूरा पद गुडाक प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु आजिर अध्याय को आमे ध्यान सहित आमे सुनिबा आम जीवन में प्रयोग करबा जेपरि प्रभु 9 पदरु आपण 14 पद पर्यंत पढिलु 9 रु 14 कारण बेभिचार कर नाही नरहत्या कर नाही चोरी कर नाही लोभ कर नाही पुणी जदि आउ कोनोसी आज्ञा थाए ताहा सार भावे एही वाक्यर अंतर्गत अटे यथा प्रतिवासी की आत्मतुल्य प्रेम कर प्रेम प्रतिवासी अनिष्ट करे नाही अते प्रेम व्यवस्था सफल करे पुणी एबे तुम्भ मानकर निद्रारु जाग्रत हेबार समय जे उपस्थित एहा जानी एही सबु कर कारण आम्भ मानक विश्वास करिवार दिन ठारू वर्तमान परित्राण आम्भ मानकर अधिक सन्निकट रात्रि पाहांता हेउअछि दिवस सन्निकट अतएव आस आम्भे माने अंधकारर कर्म सबु परित्याग करी आलोकर सज्जा परिधान करू रंगरस ओ मततारे लंपटता ओ कामुकतारे विवाद ओ ईर्षारे आचरण न करी आस आम्भे माने दिवसर विहित भद्र आचरण करू पुणी प्रभु जीशु ख्रीष्ट को तुम्भे माने वस्त्र रूपे परिधान कर आउ कु अभिलाष उद्रेक करिबा सकाशे शरीर निमंते आयोजन कर नाही तृतीय विषय आम देखु ये सब गुरुत्वपूर्ण विषय प्रथम विषय सरकार को प्रति आमर दायित्व सहनागरिक मान प्रति आमर कर्तव्य आ तृतीय आम देखुछु आमर सहनागरिक मान सम्मुख रे आमर आदर्श जीवन आमर आदर्श जीवन आम केमती करबा आदर्श जीवन काटवा 9 पद देखंतु कारण व्यभिचार करो नहीं नर हत्या करो नहीं चोरी करो नहीं लोभ करो नहीं जदि आउ कोनोसी आज्ञा थाए तो सार कथा यही वाक्य अंतर्गत अटे प्रतिवासी के आत्मतुल्य प्रेम करो प्रेम प्रतिवासी अनिष्ट करे नहीं अतएव प्रेम व्यवस्था सफल करे सब कथा लिखा जाउछि काहे लिखा जाउछि जे 11 पद आम मान विश्वास कर दिन ठार आरंभ कर परित्राण आम मान अधिक सन्निकट आमर फाइनल परित्राण पाइबार टाइम आसीगला आमे जो रेप्चर बोली कहूँ रेप्चरटा कौन रेप्चर होछि हमर फाइनल परित्राण आमे जगतरु उद्धार प्राप्त होई पळेबु सेटा होछि हमर फाइनल परित्राण एबे जाय हमर से फाइनल टा हेनी शरीर रे कष्ट अछि एबे के जण एबे सरीला पर जे मेडिसिन खाइबे के जण मेडिसिन खाइ बसछंती रेप्चर पर नो मेडिसिन एबे जलखिया बनेबर अछि रेप्चर पर जलखिया नै थोड़े गड़े पिला कहूँ प्रभु शीघ्र आसी जाओ राजा आपण बापा माँ की खुशी देखो पिलाटा प्रभु आगमन पाई केते प्रिपेयर आगमन पे प्रिपेयर हो नहीं से स्कूल जीवा पे इच्छा करूनी ताको स्कूल जीवा होमवर्क करबा ताको बिल्कुल प्रभु आसी जातु प्रभु आपण शीघ्र आसतु प्रभु बोलते देखला बापा माँ बोलते देखो हम छुआटा रेप्चर पे केते रेप्चर पे प्रिपेयर नहीं से एई होमवर्क केते रु बाहरी पे जाउ
तो आपणकर मोर फाइनल परित्राणटा आगको आसुची तेणु कौन लिखा जाଉଛି रात्रि बारटा होउची दिवस सन्निकट अतएव आस आमे माने अंधकार कर्म सब परित्याग करी आलोकर सजा एबे कौन करबा अंधकार कर्म सब छाड़िबा हमर सहनागरिक माने जानिबा दरकार कौन लिखा अछि रंग रस मत्ततारे लंपटता कामुकता ये शब्द गुड़ा आम के व्यवहार मत करूँ कौन लंपटता कामुकता रंग रस मत्तता एटा पढ़िबा पय बढ़िया लागुछ मात्र बोलो शब्द गुड़ाक नुह एटा कौन करबा एटा सामाजिक जीवन रे आमे गोटे आदर्श जीवन काटिबा दरकार विवाद ईर्षार आचरण करी आस आमे माने दिवस सर बीत भाव आचरण करू आमर आचरण को आमे सजाड़िबा दरकार आचरण तो प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु ए तीनोटी विषय आम पे अति गुरुत्वपूर्ण विषय आमे कौन करबा जे हमर सहनागरिक मान को सम्मुख रे गोटे आदर्श जीवन काटिबा काहे कि हमर परित्राण अति सन्निकट लोक मान एटा बुझंती नै जे मोर आरि परित्राण अछि बोली कारण भाबती मु तो परित्राण पाई गली नै हमर परित्राण हमर फाइनल परित्राण बाकी अछि विचार भी लोक मान को अछि हमर उद्धार भी अछि एटा एवरी पुस्तक लिखिबा समय लेखा अछि एवरी 9 पर्व 27 28 एवरी 9 पर्व 27 आ 28 मनुष्य मानक निमंते जेपरि थोरे मात्र मृत्यु आउ ताहा परे विचार निरूपित अछि सेहीपरि ख्रीष्ट मध्य अनेकंक पाप बहन करिबा निमंते थोरे मात्र उत्सर्गीकृत होई द्वितीय थर पाप सकाशे नाही नुहे बरं जो माने ताहांक अपेक्षा रे अछंती सेमानक परित्राण निमंते दर्शन देबे एबे प्रभु यीशु कोन पे दर्शन देबे आपनकर मोर फाइनल परित्राण तेणु कौन करबा हमर सहनागरिक मान को सम्मुख रे आदर्श जीवन काटिबा प्रथम विषय कौन हमर सरकार प्रति हमर दृष्टिभंगी केमति रहिबो आमे केमति सरकार समस्त कार्य रे आमाने जत्नवान हेबा आहरी द्वितीय विषय हमर सहनागरिक मान को सहित हमर सठिक संपर्क रहिबो प्रेम छड़ा आउ किछि विषय रे ऋणी नाही कौन विषय ऋणी आपण को घरे माने गोटे समय थिला हमर गरीबतार गोटे सीमा भी नथि सीमा रेखा पळे थि अनेक ग्राम रे आपण देखिबे जे लोक माने छोट छोट विषय पाई पड़िसा घर को जाउथिले एबे कौनसी विषय पे होना जदि लुण नाही गोटे दिन अलना खाई दो मात्र मागिबाटा छाड़ी दबा तेल नाही नाही आज चीनी नाही अलना चा आज बिना चीनी वाला चा है ए वर्ष पर्व रे पैसा पत्र उना अछि लुगा किना बंद पुराना आयरन करंतु खुशी मन रे पिंदु जदि आपण आनंद रे पिंदिबे पुराना लुगा मध्य नुआ लुगा बोले लागिबो जदि मन रे शांति नाही आपण दामिका दामिका ड्रेस पिंदिले मध्य किछि से मुंह तो पूरा फ्यूज बोले आतिबो पूरा काहे कि आनंद नाही तेणु आपण चेष्टा करिबे ए ऋण को दूर नमस्कार करबे कोठ नमस्कार दूर मु आपण मान कहउतली एबे नियो पछे दियो स्कीम रु आपण रक्षा पाइबो नहले आपण असुविधा पड़िबे ए स्कीम ता एबे नियो पछे दियो से दुकान लिखते आज नगद काली उधार बोलिकी आज नगद काली उधार आपण कौन करिबे आज उधार नहीं काली की उधार नहीं नो उधार तो आपण चेष्टा करिबे ए स्कीम रु रक्षा पाइबा पय तेबे आपण माने प्रेम रे ही रहि पाए आपण कौन करबा दरकार आमे कौन करबा दरकार हमर सहनागरिक मान को सम्मुख रे हमर आचरण हमर उच्चारण तो ठीक अछि एबे हमर आचरण को आमे सजाड़ी प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु एटा क्रिश्चियन रो सामाजिक अछि माने भाबी देखंतु मंडली को लेखिबा समय केते सुंदर भाव एटा जदि हमर चर्च गुडा कर शिक्षा दिया जाई थांता लोक माने कौन करिवे टैक्स न देकि प्रभु को धन्यवाद हो
हमको पैसाटा बांधी नहीं नहीं अनेक गाँव रे एबे भी देखिबे लोक माने हुक लगाई करी करे नहीं थाउ दिन बेले हुक काटी देबे रात रे हुक लगाई देबे किंतु बहुत बड़ बड़ विश्वास जनक घरे मु जाइଥିଲି अंधार रे बसुଛନ୍ତି कोन हला ना आज्ञा रात रे आसी जीव करे रात रे केमती आसीबो ପରେ ନେଇକି ବାଉଁଶ ଲଗାଇକି କୁକୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ପ୍ରଭୁ ଏ ପାପର ମତେ ସହଭାଗୀ କରାଅ ନାହିଁ ଅଛି ନ ଲଗାଲେ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ଏଟା କାହିଁକି କରୁଛ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କରେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ବେଶୀ ଆସୁଛି ଏପଟେ ଯାଉଛି ତ ତାରଟା ଲମ୍ବାଇ ଦେଇଛୁ এই ছোট ছোট বিষয় গুড়াক আমি ବହୁତ କେୟାରଫୁଲ ହେବା ଆମର ବିବେକକୁ ସଫା ରଖିବା ଏଇ ନ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଆମେ ଆମର ଆଚରଣକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଆମେ ବିହିତ ଭଦ୍ର ଆଚରଣ କରିବା ଆଲୋକର ସଞ୍ଚାର କରିବା କାହିଁକି ଯେ ଆମର ପରିତ୍ରାଣତା ଅତି ସନ୍ନିକଟ ହେଇଯାଉଛି ଆମର ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଯେ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଆମର ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଆମେ କିପରି ରହିବା ଉଚିତ ତା ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି प्रभु आमर शासनकर्ता मान प्रति आमर दायित्व प्रभु आम सहनागरिक मान प्रति आमर कर्तव्य पुणी प्रभु आम सहनागरिक मान सहित आम किपर गोटे आदर्श जीवन काटि पारू प्रभु आम अनुग्रह करें आदर्श आचरण आम जीवन दियो करूँ पुणी आम जेपरी प्रभु आमर शेष परित्राण निमंते सर्वदा जाग्रत प्रस्तुत रही पारू अनुग्रह करें आदर महिमा आपन प्रार्थना मोर प्राणर प्रिय जीशु नाम मांगिली आमीन।